Nih, bentar, Pi. Tenang, Pi. Cukup kayu pelik nih, kayu. Bentar, Pi. Sama center, Pi ya. Oke guys, berburu ini memancing tanpa batas kembali lagi. Kali ini memancingnya malam-malam guys. Ini lumayan nih kayaknya ini. Dikit lagi bro. Tembusan iku iya. Tembusan iku. Nih, Iya. tembusannya. Nah, Weh. mantap bro. Mantap, Bro. Mantap. MTB mantap. Iya melangyan. Bentar, Pi. Tenang, Pi. Cukup kayu pelik kayu li. Yuk. Mendarat. Ki. Ikut kayu pepen dong. Kena maning riwanya bro. Angin lo maning. Penduk di antem. Guys kena. Mungkin lambe tok sih yo. Jangan panik. Slow. Gede juga nih rupanya bro. Belayan. Oh, daratan, Pi. Tak dari li. Oke jangan ngonyong li. Ini semene. Ya waton cinta kesini. Mau weh. Lumayan gede nih bro. Nih. Malam minggu, bukannya malam minggu sama cewek, malam mancing ini bro. Wis po.